अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत अलग है क्योंकि जब मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था, मैंने बहुत सारी किताबें देखी, तो मुझे कुछ नई बातें मालूम हुई और यकीन माने कि ये मेरे लिए भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नई हैं। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोफेसर गाजी अलीमुद्दीन साहब का मजमून है ये। इस मजमून से बहुत फ़ायदा मिला। तो आपने सवाल किया था ज़बान और ज़ुबान क्या है। मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाई थी कि ज़बान और ज़ुबान दोनों दुरुस्त है। पेश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मानी क्या है? मानी इसके बहुत सारे हैं। एक तो है वो ज़बान जो हमारे मुंह के अंदर है, जिससे हम जायका मतलब टेस्ट लेते हैं, और वो ज़बान जिसको लैंग्वेज कहते हैं, जिससे जिसकी मदद से हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो ये दोनों मानी हुए इसके। अब यहाँ देखिए नई नई बातें इसके अंदर आई हैं। वो क्या है? ज़बान है वो पहलवी यानी फारसी लफ्ज़ है और ईरान से ये लफ्ज़ भारत में आया है। फारसी के 4 और उर्दू के 8 लुगात हैं जिनका हवाला इन्होंने पेश किया है। इन्होंने कहा है कि ज़बान और ज़ुबान दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों अल्फाज में भी फ़र्क है। एक ऐसा फ़र्क है, नाजुक सा फ़र्क है, जहां लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो सबसे पहले ईरान से शाया होने वाला एक लुगत है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि वहां लिखा गया है कि ज़बान असल लफ्ज़ ज़क़ान से आया है, ज़क़ान, और इसके मानी वही हैं जो ज़बान के हैं, यानी गोश्त, यानी ज़बान जो इंसानी मुंह में है, इंसानी मुंह में नहीं, किसी के मुंह में भी है, किसी जानदार के मुंह में है, ज़बान है वो। तो ये फारसी का एक लुगत है। उसके बाद भी लुगात किशौरी में इन्होंने बात की है। किशौरी में इन्होंने कहा है कि यहाँ भी ज़बान मतलब ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है, और इसमें भी कहा गया है बोली और मुंह में जो ज़बान है वो। फिरोजुल लुगात के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ ज़बान यानी ज़बर के साथ और पेश के साथ दोनों के साथ दुरुस्त कहा गया है, और यहाँ भी कहा गया है कि जो ज़बान है जो मुंह के अंदर है वो, और बोली। लेकिन एक और देखिए, फिरोजुल लुगात में एक और इजाफा किया गया है कि ज़बान का एक और मानी है, यानी ज़बर के साथ जो ज़बान है उसका एक और मानी है कि दुश्मन की फौज में से गिरफ्तार किया हुआ आदमी, जिससे दुश्मन की फौज के हालात और तादाद मालूम हो सके। तो एक ये मानी में भी ये आता है। अब इसके बाद जामे फारसी लुगात में ज़बान ये किसी एराब के बगैर लिखा हुआ है, यानी इसको आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ लें। उर्दू के फरहंगों के बारे में बात करें, उर्दू की जो फरहंगे हैं उसमें ज़बान के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो नूरुल लुगात सबसे पहले आता है। इसमें ज़बान, इसमें कोई एराब नहीं है, यानी आप जैसे पढ़ना चाहें इसको पढ़ लें। और उसका मानी जो बताया गया है, मानी यही है जीभ। जीभ हिंदी ज़बान है, ये हिंदी लफ्ज़ है। जीभ बोलचाल, रोज़मर्रा बोली, जिसके ज़रिए इंसान अपने दिल की बात जाहिर कर सके। ये सब कहा गया है नूरुल लुगात में। अब आगे देखें, फरहंगे आसिफिया की बात करें तो वहां भी ज़बान और ज़ुबान दोनों है। मानी क्या है? जीभ, लिसान, बोलचाल, गोयाई, नुत्क, बोली, मुहावरा, बात, कौल, करार वगैरह, ये सब है। उर्दू लुगत बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाली मारूफ फरहंग उर्दू लुगत में ज़बान ज़बर से भी है और पेश से भी है, यानी ज़बान और ज़ुबान दोनों कह सकते हैं। मानी वही है, मुंह के अंदर का वो हिस्सा जिसमें क़ुव्वत ज़ायक़ा होती है, और जो नुत्क का आला है, यानी बोली जिससे निकलती है, जिसके ज़रिए इंसान तकल्लुम या तहरीर की सूरत में अपने ख़यालात और जज्बात को ज़ाहिर करता है। बोलचाल, रोज़मर्रा बात, कौल, इक़रार, वादा वगैरह वगैरह। जामिउल लुगात की बात करें तो यहाँ ज़बान और ज़ुबान दोनों तरह से लिखा हुआ है, यानी दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। मानी वही है, गोश्त का सुर्ख टुकड़ा जो मुंह में होता है, इसमें क़ुव्वत ज़ायक़ा होती है और इंसान उसके ज़रिए बोलता है, यानी जीभ, जिससे अपने ख्यालात का इजहार करता है। आगे है बोलचाल, रोज़मर्रा, इक़रार, वादा, बयान करने का अंदाज। ये सब तो आपने देख लिया लुगत के बारे में।
اس کے بعد ہی بہت سارے لغت ایسے ہیں جس میں یہی کہا گیا۔ اب ایک خاص فرہنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شان الحق حقی نے فرہنگ تلفظ میں زبان لکھنے کے بعد زبان سے تشکیل پانے والے محاوروں میں زبان بفتح اول لکھا ہے، یعنی زبان زبر سے لکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے زبان اور زبان دونوں کا استعمال کیا، یعنی پہلے زبان کا دوسری اور بعد میں زبان کا استعمال کیا ہے۔ اب جو خاص بات ہے وہ یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ وارث سرہندی کی علمی اردو لغت ہے، اور ایک اور لغت ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی رافع اللغات۔ ان دونوں فرہنگوں میں زبان کے بجائے زبان ہے۔ علمی اردو لغت کا اختصاص یہ ہے کہ اس میں زبان کی ذیل میں 250 کے لگ بھگ زبان سے تشکیل پانے والے محاوروں اور کہاوتوں میں زبان کی زا پر بڑی التزام کے ساتھ پیش لگایا گیا ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے کہ فرہنگوں میں زبان کے بجائے زبان نہیں کہا گیا، زبان کہا گیا ہے، اور اس زبان سے 250 محاورے اور کہاوتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ زبان سے، زبان سے نہیں، زبان سے یعنی پیش سے۔ تو اب جب اتنا جان لیا تو ایک بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ الگ الگ معنی کیسے رکھتے ہیں؟ ایک تو یہاں پہ دیکھ لیا کہ زبان سے الفاظ اور محاورے بنے ہیں، زبان سے نہیں بنے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ زبان اور زبان میں ایک ہے جو منہ کے اندر ہے اس کے لیے، اور ایک دوسرا بولی کے لیے ہے۔ اب دوسرا دیکھ لیں، زیر زبر اور پیش کی ترتیب کے لحاظ سے جب فرہنگوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پہلے اس میں زبان لفظ ملتا ہے، زبان، اور پھر آتا ہے زبان۔ پہلے زبان اور پھر زبان ہے، ایسا کہیں پر نہیں کہ پہلے پیش آ گیا ہو بعد میں زبر ہو، نہیں، پہلے زبان ہے یعنی زبر ہے اور پھر بعد میں پیش آیا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زبان اور زبان دونوں درست ہیں، کہ ان فرہنگوں میں زبان کے بجائے زبان کا استعمال ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس میں اتنے سارے محاورے اور کہاوتیں ہیں جن کو پیش کے ساتھ یعنی زبان کے پیش کے ساتھ دکھایا گیا ہے، یعنی لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور زبان دونوں درست ہے۔ اب وہاں تو ہوا ہوگا کہ ہم زبان ہونا لکھا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اور بھی زبان سے جڑے ہوئے بہت سارے محاورے ہیں یا کہاوتیں ہیں، وہ سب وہاں ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان اور زبان کا ایک ہی معنی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ زبان کا مطلب ہوتا ہے جو منہ کے اندر زبان ہے وہ زبان ہے، اور زبان جو غالب استعمال کرتے ہیں کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، ہر جگہ زبان ہی پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی حوالہ دیا، تو یہ حوالہ بالکل غلط ہے۔ زبان ٹھیک ہے، جن کو زبان پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہ زبان پڑھ رہے ہیں، جن کو زبان پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہ زبان پڑھ رہے ہیں۔ اس تخصیص کا تأثر زائل ہو جاتا ہے کہ زبان اور زبان میں سے ایک جیبھ کے لیے ہے اور دوسرا بولی کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ زیر زبر اور پیش کی ترتیب کے لحاظ سے فرہنگوں میں پہلے زبر کے ساتھ زبان اور پھر پیش کے ساتھ زبان مرقوم ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ زبان زبر کے ساتھ لکھنے اور بولنے کو ترجیح حاصل ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں زبر کے ساتھ لکھا گیا اس لیے اس کو ترجیح دی جائے کہ ہر جگہ ہم زبان کا ہی استعمال کریں، یعنی زبر کے ساتھ ہی استعمال کریں، پیش کے ساتھ نہیں کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے کہ فارسی اور اردو کے دستیاب مصادر میں سے 2 کے علاوہ باقی میں زبان اور زبان دونوں درست ہیں۔ علمی اردو لغت اور رافع اللغات میں زبر کے بجائے پیش کے ساتھ زبان لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن ان دونوں میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ زبر کے ساتھ زبان غلط ہے۔ یہ حوالہ ہے ماہنامہ اخبار اردو
اسلام آباد۔ تو یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ آپ زبان بولیں یا زبان بولیں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جیبھ کے لیے، یعنی جو منہ کے اندر زبان ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے جس کو دو معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کا استعمال کریں، آپ زبان کہیں یا زبان کہیں، دونوں رائج ہے اور پوری طرح سے رائج ہے، کہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہیں سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔